Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de War of Why y mañana estaré viendo el episodio 3, que creo que sale mañana. Los extrañé muchos chicos, fue toda una semana sin hacer videos, sin entrar a Instagram, sin conversar con ustedes, sin compartirles cosas, así que no sé, yo estaba necesitando volver, pero bueno, finalmente acabaron mis clases y tengo un mesecito libre y luego comienza de nuevo la rutina. Pero bueno chicos, ya saben que esta vez van a ser 2 episodios en un solo video, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Denme un minuto para recordar los nombres. Por ahora solo recuerdo el del pan. ไม่จะกินอะไรไม่กินเป็นหรอกแล้วถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาจะทำยังไง ท้องเสียก็ไปโรงพยาบาลเลยพี่เป็นยากเลย เอามด Le vale madres. สิเอ้าพี่แล้วหนูจะถ่ายยังไงอะคะนั่นมันเป็นเรื่องของมดเดี๋ยวว่าจะให้เปิดสัญญาณให้ดู แล้วพี่แกไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่ Que no toque los artículos de marca. ถ้าเกิดวันนี้น็อตพลาดงานพรีเซนเตอร์เพราะว่าซีนนี้นี่นะมันก็เหมือนกับว่าเอาเงินไปทิ้งแบบโง่ๆนี่นะ What? Supongo que se refiere a marcas que no está patrocinando y que no puede tocar porque son la competencia o algo así. ค่ะพี่ El punto aquí es que es bastante extremo que incluso tengan que estar pensando a cada momento en las marcas que usan o no usan. เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคอสตูมเอาชุดสีส้มอีฟมาให้น้องใส่มันไม่ขึ้นกล้องเลยละจ้ะ Pobre chica. Hoy no está teniendo un buen día. ระวังโป๊ะนะ Esperen, lo de ellos, por ahí me aclararon que al parecer la cuenta en la que subió el video este chico era una cuenta un poco más privada, por eso tenía menos seguidores, no me había dado cuenta de eso. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินอะไรกันครับ Oh, ahí están mis novatos. สวัสดีครับ พี่เขาลูก View ส y วัสดี gas. ครับ Digo, el saludo se debería devolver, ¿no? Por un poco de educación. กินเข้าไปอ่ะระวังติดคอนะเม็ดมันเยอะ Se refiere al atasco que creo que se refiere. Bueno, tampoco es que sepa mucho del tema, pero ese término lo he escuchado en situaciones que conllevan trastornos alimenticios. คนไทยโปรดิวเซอร์ GTV เห็นว่าช่องเขาเนี่ยจะทำซีรีส์วายวันนี้เนี่ยมาขอเซอร์เวย์เฮ้ยดีอะ ¿Es el mismo viejo verde con el que se reunió? No, porque el otro recuerdo que decía patrocinador, no decía productor, así que creo que no, pero ya veremos. โปรดิวเซอร์ GTV เห็นว่าช่องเขาเนี่ยจะทำซีรีส์วายวันนี้เนี่ยมาขอเซอร์เวย์เฮ้ยไปด้วยไปสิ No solo los actores están a la expectativa de un nuevo proyecto, sino también maquillistas y todas las demás personas que ocupan un puesto en la producción. Pero ahora Pan ya escuchó el dato también. Está buscando sobre él. Ven, no es el mismo. อ่าเดี๋ยว Way Destiny, he escuchado de esa serie. อย่างนี้นะแล้วเราค่อยๆเอาปากเม็มเข้าไปแล้วค่อยๆเดินเข้าไป Tiene el dedo en su boca. ค่อยๆเดินใกล้เข้าไปใกล้อีกจะถึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงมองเขาไว้เราต้องรู้สึกแล้วอ้าวไทยอันนี้ทุกคน Como que sí es una escena muy subida de tono. นะครับวันนี้เขาจะมาเยี่ยมชมกองเราด้วยน้องน็อตแล้วก็น้องปั้นทำไมจะไม่รู้จักนะฮะทุกคนดังจะตายไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าซีรีส์เรื่องที่พี่ถ่ายโมเดลเรื่อง Why Destiny สนุกมากเลยนะครับพี่ตามตอนเลยนะครับ Why Destiny เหรอพี่ไม่ได้ทำนะ Oh my god. ในวิกิพีเดียมีเขียนไว้ใช่ไหม
¿Cómo nos traicionas en este momento? ไม่ทำนะอ๋อเรื่องนั้นผมก็ดูเหมือนกันเลยครับสนุกมากเลยครับพี่ Mentira, no lo vio. แล้วก่อนกี่โมงครับถ้าตามเบรกดาวน์ก็4 ทุ่มนะเนาะเสียจับประมาณ4 ทุ่มเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่เบิร์ดตั้งคิวต่ออะไรแบบเนี้ยครับมันจะเป็นกันครับ Güey, ¿cómo se...? O sea, ตรงนี้ดีเลย la manera en que se vende, como un actor que siempre va a dar todo de sí para que lo contraten, que creo que hasta cierto punto es natural y creo que en algún punto de nuestra vida, para algún trabajo, todos lo hemos hecho o lo vamos a hacer, pero hay ciertos límites y creo que también es importante siempre mantener esos márgenes porque luego las personas con más poder van a sentir que se pueden aprovechar siempre de ti y que tú nunca te vas a negar y entonces ahí es donde malas personas sienten que te tienen en sus manos. Entonces, hasta cierto punto es normal y natural que quieras quedar como una persona muy profesional, pero hay que saber hasta dónde llegar. เนาะจะเป็นกันอีกนะครับตรงนี้ดีจังเลยเนาะ La manera en que él se está dando cuenta de lo que está intentando hacer. นักแสดงรุ่นใหญ่อะขอคิวยากมากเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาทีนะคะ Así que también แสดงพร้อมนะ hay veces en que productores famosos van a ver las grabaciones de las series. My God. Y justo vienen a ver estas escenas. Y todos con las altas expectativas ahí. Se está agachando para lo que creo que se está agachando. O sea, en la serie. Obviamente en la vida real no lo está haciendo. Pero เอ้าทำไมอ่ะ ¿por qué gritó ella? ปั้นจับแพนป่ะปั้น น้องปันก็ไม่ได้ค่ะ ฮะปั้นถือไม่ได้ ¿Qué teléfono? ¿De qué estoy hablando? Ah, ¿iba a contestar una llamada o algo así? ปั้นจับแพนป่ะปั้น El gesto de que no está de acuerdo. น้องปันก็ไม่ได้ค่ะ ฮะปั้นถือไม่ได้ No entendí. No entendí. ¿Para qué necesitan que el teléfono esté ahí? แอคชั่น Uy, uy, la mirada, la mirada. Ya me contaron que esta es la parejita que hizo la famosa Skoy. คิวโทรศัพท์โหลครับ Ah, el teléfono iba a sonar. โหลครับ Con razón se metió la mano al bolsillo para contestar. คัดพัน ¿Por qué era tan difícil que conteste el teléfono? No entiendo. เล่นเองเนี่ย Ay, su sonrisa. ได้ครับผมครับกล่องนี้มีน้ำแข็งหลอดด้วยเหรออ๋อจริงๆปั้นซื้อเอาไว้นะครับผม Está intentando ganárselo a toda costa. กินได้เลยนะครับใจดีนะเราเนี่ยครับ ¿Será que él también lo ve como competencia? ทำอะไรเนี่ย เฮ้ยคุณกินได้ไง ไม่เห็นป้ายเหรอมันของใครเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วว่าเจ้าของที่เขาสั่งไปห้องอื่นไปทั่วทำไมคุณติดต่อไม่ได้เด็กครับ Este muchacho sigue grabando cosas sin su consentimiento. เด็กถ่ายผู้ชมเด็ก Y encima es un en vivo. เล่นอะไรเนี่ยปล่อยปล่อย Aquí jugando como buenos
amigos que son. Güey, el tatuaje en el pecho que tiene. Quiero saber qué dice. อะไรของคุณวะคุณเกินไปปะเกินอะไรวะเราสองคนเป็นคู่จริงกันปะแค่นั้น ¿Estás celoso? ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นได้ปะเลยคิดว่าคุณจะเป็นคู่จริงไปตลอดชีวิตเลยเหรอโกรธใช่ปะโกรธโปรดิวเซอร์ที่มันทำเข้าช่องใหญ่ทันทีเฮ้ยฟันมึงเลิกสักทีเถอะจะใส่ชุดเดียวทุกคนเลยกูให้คนเดียวก็พอนะฟัน ¿Que él es quien se aprovecha? เราจะทำกับใครกี่คนก็จะเรื่องของเราเสือก Además él hace lo mismo. Like, ¿cuál es el punto de tener una relación abierta si te vas a poner celoso? Y yo que pensé que sería Pan quien lograría agarrar sentimientos, pero al parecer es Not. Y bueno, sí, eso fue lo que pensé al principio o a mitad del episodio pasado, pero al terminar el episodio como que sí puedes llegar a ver que para Pan su trabajo lo es todo, todo, más importante que él también. Chilo, oh my god, y como siempre, todos pendientes y grabando. Otra vez no tengo subtítulos para los textos, me ofende muchísimo. คุณเอาของขึ้นแล้วพี่ดูขนาดผมดิเป็นตัตทูเลย Ah, es una pegatina, no es un tatuaje. Ah, yo también quiero. อ้าวปั้น Tú y yo tenemos un asunto que arreglar. นี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะคุณไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอคุณทำอะไรวะก็ลบไปแล้วไงลบไปแล้วคุณอย่าพูดจาหมาแบบนี้ได้ปะประเด็นคือคุณไม่ควรลงตั้งแต่แรกไงประเด็น Exacto. คือก็ลงไปแล้วทำไงวะ Ay, qué fácil es decir que ya lo hiciste y que no hay solución y... Ay, อยากทำอะไร no me caes. จะทำอะไรทำ Necesito saber qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí arregló en algo ella. No sé, es que no sé qué tipo de comentarios generó el mensaje anterior. Oh my god. Oh my god. Qué intenso se pone este muchacho. Güey, güey. La relación de estos dos es un poco no, muy, oh my god, muy extraña, tóxica. Esta vez no te funcionó. A propósito usó su oreja, ¿verdad? ถ้าไม่ได้บอกให้ทำอะไรอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ Necesito saber qué decían esos mensajes. ปั้น Me siento กับ excluida. ข้าวกล่องน่ากินเชียว กินได้ที่ไหนเล่าก็ตอนบ่ายมีซีจูไงทำกับข้าวไม่คิดกันเลยคุณน้องปั้นครับ ¿A qué se refiere? ครับ ¿A que tiene asco? ¿O es que se refiere a que la escena viene después y porque le va a quedar mal aliento no puede comer? น้องปั้นครับ Pero es que dice tuve, está en pasado. ครับน่ากินทั้งนั้นแหละน้องปั้นกินได้หรือเปล่าครับแล้วก็เอากินได้ครับผมกินได้สบายมากเลยครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่ตัก Pero se tocó la barbilla. พี่ตัก Quizá esta vez fue casual y su manager pensó que no quería. Ay, el productor sí está lindo, güey. สิ่งที่ดีนะครับ 5 ปีแล้วค่ะตอนนั้นคุณไปไหว้พระที่ศรียาก็ไปเจอคุณป้าที่นั่นก็เลยไปขอพ่อคุณแม่มาค่ะ Entonces sí es su manager. Hasta ahora tenía la duda de que sí era su madre porque en las traducciones del episodio pasado en ciertas partes parecía o daban a entender que era su mamá. Igual con la otra manager de View. Esperen ไป que หลอกเขาดีนะครับที่ไปขอเขามาไม่ได้ไปหลอกเขามานะครับ no
เดี๋ยว Ay. นี้มิจฉาชีพมันเยอะฮะ ขนาดช่องผมเองยังถูกแอปอ้างอยู่บ่อย Mm. ๆ จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่คูณคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็แอบกลัวนะครับ แต่ว่าโชคดีที่พี่คูณเนี่ยเขาหาผู้ใหญ่เก่งฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไว้ใจให้ปั้นมาอยู่กับพี่คูณเนี่ยแหละครับนี่เลยครับอันนี้อร่อยนะฮะ Siento que me estoy perdiendo de algo aquí. ¿Qué está? ¿Qué? ว่านะของใหม่เนี่ยมันก็ไฟแรงนะส่วนคนเก่าเนี่ยนะก็คงว่าควรจะปูตลก En ciertas partes la traducción está un poco extraña. Oh, por momentos es tan adorable. Sí ven cuán satisfecho se siente cuando lee los comentarios. ¡Ah! Me estresa. Sabía que tenía que ver sobre ese tema. Era un TikTok. Creepy. Y sí, güey, eso fue. Y la gente se da cuenta. Yo les dije. เราถูกพิจารณาดังนั้นแบบนั้นจนหลอนนะคุณทิ้งไปคุณทิ้งหนีไปโอเคเราแบบว่าไม่จำเป็นต้องมีอันนี้หรอก Deja de burlarte. No te burles de mi hijo. คุณทิ้งหนีไปคุณนี่คือเหรอใช่เขาคือโคตรเย็นเลยแหละคุณทิ้งหนีไป Mi vida. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Güey. ชอบหนีไป Es lindo. อะไรเราขำเขาหรือเปล่า Oh my god. Ni se te ocurra. ช่วยส่งไป Deja a mi niño ser. คุณที่ Solo dijo que es lindo. Cálmate. Pero los celos le están hirviendo, güey. Celos en términos laborales, no en términos románticos. Ya sabemos que para Pan eso es lo más importante. Y la cosa es que ahora el que se perjudicó es el mismo. O sea, ¿cuál fue el punto de todo eso? จำได้ไหมเรารู้จักกันมากี่ปีละ3 ปีมั้งงั้นหลังจากเนี้ยเขาไม่ต้องมากดไลค์หรือว่าสวีทอะไรอีกอยู่แค่ห่างๆกันนะนั่นเป็นเชี่ยเลยเอานะทำตามที่บอกเถอะ อ่ะมาเดี๋ยวพี่อธิบายซีนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าซีนนี้ก็จะไม่ได้ยากมากฟังดี Oh my god, imagínense grabar una escena de amor después de todo esto. O sea, ฟิลแบบฟิลมอแฟนเข้าใจเนาะเคยมีแฟนปะ แฟนเฟิร์นอะไรกัน น้องเขาอยู่เวอร์จินอยู่นะคะ เออจริงเนาะโอเค ¿por qué tenía que responder โอ ella? เคจริงกับ Y lo peor es que cree que es virgen. แฟนเฟิร์นอะไรกัน นิดนึงนะแบบว่าเนื่องจากเราอะซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่เราเป็นแฟนกันแล้วเนอะมันมีความสัมพันธ์กันมาประมาณนึงแล้วอะเข้าใจใช่ปะพี่ขอตรงนี้เยอะๆเลย ไม่เอาน้อยเอามาก เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาแบบพอดีได้นะคะ พี่ว่าอันนี้มันเยอะไปนะ น้องยังไม่มีแฟนเขาทำไม่ได้หรอก บ้านทำได้ไหมเนาะพี่เชื่อว่าแบบนี้ดีได้ครับนอนละ สบายมากพี่แต่จูบเน้นๆไม่ให้ลืมเลย Incómodo. ¿Por qué está vendado? ¿Y por qué está tirado? Como si estuviera en un ritual satánico. พี่ขอหน่อยนะ Oh my god.
Miren al que no tenía experiencia y era virgen. Es que sí, güey, imagínense grabar esto con todo eso en mente. Digo, aquí el equipo de producción o quien sea que esté encargado de esto deberían notar que algo está mal con el actor y brindarle algún apoyo psicológico o algo. Digo, es obvio que no está bien. Aunque pues si él no le comenta a nadie lo que está pasando por su mente, está un poco difícil ayudarlo también. เป็นไงบ้างอะพี่ ¡Ay! เนี่ยครับวิวมียาดมน้ำไหมครับ ¡Oh, qué lindo! Viu preocupándose por él. El único, al parecer. Y bueno, su manager. Que no sé si precisamente lo hace por él o... วิวไปกันเถอะลูก ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรา Ay, ay, Pat, no me caes, pero me das lástima, güey. ปกติน้องเป็นแบบนี้บ่อยปะปกติอะก็ไม่นะพี่น้องเขาก็ตั้งใจเล่นตลอดอะ Y digo, no es que no haya dado todo de sí, al contrario, se ve que intentó dar mucho más de lo que podía y digo, en este punto deberían แส preocuparse. ดงว่าไม่ชอบเลิฟซีนนะดิทีแรกพี่ก็สนใจคนนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ว่ายังไม่เหมาะกับละครช่องว่ะ Y es que sí, en realidad está haciendo muchas cosas que no quiere. Y eso no está bien y no es sano. Pero no es que no sea adecuado para la televisión. Está pasando por muchas cosas, pobrecito, güey. No, lloro con él, esperen. ทีแรกพี่ก็สนใจคนนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ว่ายังไม่เหมาะกับละครช่องว่ะ Y por eso, chicos, en todo ámbito, lo más sano es la comunicación. Y saber cuáles son tus límites. Saber que todo tiene límites. El ser verdadero también es importante. Les digo que tarde o temprano la gente se da cuenta. Quiero abrazarlo y protegerlo, pero siento que él es de las personas que no se dejarían. Siempre mostrando su mejor cara al público. Una vez más, tendré que adivinar qué dice ahí. Güey, igual el que se haya sentido mal durante una grabación no necesariamente indica que no le gusten hacer ese tipo de escenas. O sea, sabemos que en este caso es así, pero me refiero a que la reacción tanto del director como la del productor debieron haber sido otras. O sea, les importó cero la salud mental o física de él y simplemente dijo que no era adecuado para el trabajo. O sea, era una escena. Siquiera se ha detenido a analizar el resto de escenas que tiene, en las que, en mi opinión, Pan hace un excelente trabajo. O sea, ya no me cae. Me estaba cayendo bien el productor, pero ya no. หล่อมากค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายได้ใช่ไหมคะโอเคไม่มีพันเนาะ Su cara, güey, no quería la foto, pero olvidó el hacer la barbilla, el gesto de la barbilla. Pensó que iba a interpretar su mirada, pero no lo hizo. พี่น้องก็มาแต่ให้เราดูฟรีแล้วพี่น้องเขาเป็นช่างใหญ่นะจ๊ะไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องค่ะถ่ายเลยค่ะได้น้องค่ะไม่มีปัญหาค่ะ O quizás sí interpretó su mirada, pero le valió madres porque ella es importante. ฮัลโหล ใส่ได้ไหม มันครับตรงนี้นิดนึงนะพี่คุณแต่ก็ว่าใส่ได้อยู่ทำไมใส่ชุดนี้อ่ะ ก็ชุดนี้เราเคยใส่แล้วไงคะ ผมจำได้แต่ทำไมเอาให้มันใส่แล้วทำไมจะใส่ไม่ได้อ่ะ Que lo hayas usado
no quiere decir que nadie más puede usarlo. หรือว่ามึงอยากใส่กูไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครโดยเฉพาะกับมึงอะไอ้ป้า Ah, este es el tipo del primer episodio, ¿verdad? El que pensé que pertenecía a la misma compañía. O eso interpreté y aún no sé si es cierto. ถอด Faraón. เป็นเหี้ยอะไรผมวะกูไม่เข้าใจอะยังไงนะถามว่าสนใจแต่มึงปะมึงไม่เข้าใจอะถูกแล้วมึงไม่ได้อยู่จุดเดียวกับกู Y en estas situaciones son en las que no me cae. Aunque creo que todo tiene el mismo trasfondo, que es que él quiere ser el primero, el mejor, el único, el irreemplazable. ใครบ้าได้ยัง Aquí estos dos están igual de locos, así que no me vengas a llamar loco acá a la gente cuando no te miras a ti mismo. ถามจริงๆเถอะว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือไง Estos dos son lo mismo, pero hacen las cosas en diferente modo. คือเป็นเหี้ยอะไรวะพูดอะไรมึงเนี่ยกูไลค์ลูกมึงเพราะกูอยากกดกูดูแลมึงกูชมมึงทุกอย่างที่กูทำอะทำจากตัวกูหมดอะแล้วเพื่อกูเสริมเหี้ยอะไรวะปันจริงๆแล้วมึงรู้ดีที่สุดนะมึงทำทุกอย่างทำไปทำไมนี่คือมึงเองทำมาเสริม Esperen. Esperen. Entonces todo este tiempo Not lo hizo porque quería. O sea, se nota que le gusta, lo quiere de alguna manera, aunque su relación es abierta. Y alguien que quiere a otra persona no le hace pasar por este tipo de situaciones incómodas. Así que, pero bueno, o sea, el punto aquí es que yo pensé que Not también hacía esto por puro fanservice. Pero al parecer no. Igual está mal lo que hizo, grabarlo sin su consentimiento y exponer ese video ante todo el mundo. Pero me sorprende que la razón, al parecer, no era el fanservice. ครับเอาไปทำอย่างนี้ครับจริงเดี๋ยวชื่ออะไรคะเฮ้ยเพจไม่อยากจะเหมาลงข่าว ¿Se quiere comunicar telepáticamente o cómo? เราจ้าวงในซุบซิบว่าตอนเนี้ยมีคู่ปกติก็หวานกันดีแต่ล่าสุดไปไลฟ์ไอจีกันมา2 รูปแล้วเจ้าออกก็ไม่ต้องพิมพ์บอกแอดนะกลัวโดนฟ้องใครอ่ะพี่คุณไม่เข้าไปแล้วได้ปะ Oh my god. ปวดหัว ¿Qué les digo? Todos en esta industria están ถ้า malogrados. เราไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะเมาว่าเราไม่ได้รับเชิญจะเป็นจะตาย ¿Y fueron invitados o no? ก็ต้องไปนะคะ Incluso con un ไป respirador. เป็นลมในงานเลยดิ ¿Qué? จะได้เด่นๆไง Oh my god. Oh my god. La rivalidad aquí es muy fuerte. ¿Qué quería hablar con él? Quizá lo quería para hacer su siguiente proyecto o algo así. Están transmitiendo en vivo. Mangmoom es la compañía. Ay, ¿por qué sigue haciendo eso? Güey. El muchacho ya dejó claro que no le gustan ese tipo de... Ay. Son tan naturales. Este tipo de interacciones en público. น้องปั้นน็อตเถิบขึ้นหน้าอีกหน่อยค่ะ ค่ะค่ะเชิญค่ะ ฟาโลถอยหลังไปนิดนึงจ้ะไม่ฟาโลจะเถิบขึ้นมาเหมือนเดิมเมื่อกี้ดีละลงไปอีกนิดนึงจ้ะอย่าซ้อนขึ้นมาเหมือนเดิม Oh my god. เยอะลงไปอีกนิดนึงอย่าไปซ้อนไหล่ค่ะถอยค่ะ โอเคค่ะ Ah, les preguntaba si este es un evento como que de la empresa de... Como que la compañía que tiene bajo su cargo a todos los actores.
tipo Domundi o algo así? ¿O es algo más general entre todas las series? แล้วในซีซั่นเนี้ยครับได้ข่าวว่าจะมีฉากเลิฟซีนที่ดุเดือดมากอันนี้จริงไหมครับ เฮ้ยพี่เบลมาจากไหนครับเนี่ยผมว่าเราดูในซีรีส์ดีกว่านะ จริงหรือเปล่าคะที่เบื้องหลังน้องสองคนตีกันแรงจนกองถ่ายต้องหยุดเลยอะค่ะ ¿Por qué hacer ese tipo de preguntas incómodas? ตลกเลยพี่เบลมาจากไหน ก็เห็นว่าน็อตไม่ได้กดไลค์รูปปั้นมาประมาณ2รูปแล้วครับแบบนี้คนเขาก็คิดว่าเกาเหลากันเลยสิครับ แค่นี้เหรอ Güey, Pan está sudando, o me parece. Miren, está todo mojado. นี่ถ้ายังไม่พอใจนี่เดี๋ยวผมอันไลค์รูปเก่าแล้วกดไลค์รูปใหม่ให้หมดเลยดีไหม Ay, mi vida, miren cuánto está sudando, no puedo. Oh. เก่าแล้วกดไลค์รูปใหม่ให้หมดเลยดีไหมเอาไหม คือไม่ใช่แค่ปั้นนะครับ Ay, no, 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 estoy hiperventilando. Ahorita le da algo, mi bebé. ผมต้องมีข่าวตอนหลังผมกันไปแล้วมั้ง Oh my, oh my god, oh my god. Nadie está viendo que se está sintiendo mal. Todos están ciegos ahí. Oh my god, no, 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 se nos va. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my... Claro, y todos no pueden tener algo más de respeto y dejar de tomar tantas fotos. Bueno, son periodistas. Esas personas suelen no tener respeto. ตื่นแล้วรู้ให้แก้เป็นลม Sobre todo en Asia. Hijo mío, preocúpate por tu salud mental y física primero. ตอบกูได้ยังว่ามันเป็นลมจริงๆให้แก้ครับ Y realmente fue lo que dijo su compañero de la misma empresa, con el que no se lleva bien. Dijo, fingió un desmayo o algo así. แค่ตัวเองมั้งไหม Exacto. ใจมึงอะปล่อยไปขนาดนี้ได้ไงวะปันมึงมีคนเดียวบนโลกใบนี้นะเว้ยที่มึงสร้างกำแพงล้อมตัวเองไว้อะมึงถามมึงดิ Sí, güey. มึงคงสุขเหรอวะ ¡Ah! เราก็รู้จักกันมานานแล้วนะกูรู้ว่ามึงไม่ไว้ใจใครอะแต่มึงไว้ใจกูได้ไหมทำไมมึงชอบทำเหมือนว่ามึงอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้วะทั้งที่กูก็อยู่ตรงเนี้ย Ay, qué lindo. เข้าไปในโลกของมึงได้ไหม Güey, es que Pan necesitaba que alguien le dijera estas cosas. Mm. คือเราแค่เหนื่อยแล้วอะ Lo sé. เรารู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะทำไมอะพอเราเซอร์วิสเราก็โดนด่าพอเราไม่เซอร์วิสเราก็โดนด่าเรากลายเป็นคู่จริงเราอยากให้กูเป็นแบบไหนวะทำไมพอเราทำอะไรมันก็ดูผิดไปหมดเลยอะเขาก็เกลียดแล้วอะ Es que porque la gente es así, güey. ¿Por qué no miden sus palabras? ¿Por qué no se ponen en el lugar del otro y piensan, si comento esto, cómo él lo va a tomar? Es que nadie tiene un poco de empatía. Güey. Es tan fuerte verlo
en un punto en el que de verdad no saben qué hacer, porque hacen algo y lo critican, hacen lo contrario y lo vuelven a criticar. What? Y sí, pinche mundo. Estoy harta. Ay. Oh. Ay. Se siente tan bonito que por fin haya sacado todo lo que tenía adentro y haya podido tener a alguien con quien desahogarse y hablar. Y es que es cierto que él mismo construyó esa barrera entre él y las personas, pero es que también fue su manera de defenderse ante todo este medio. Ya es muy sabido que no todos reaccionamos igual ante determinada situación. Y como les dije en el video pasado, ante tantas personas que solo te quieren como una herramienta para ganar dinero y nadie se preocupa realmente por ti, pues es natural que poco a poco te vayas cerrando como él lo hizo. Y pues ahora que Not le abrió esta puerta para que él confíe en él y deje salir todo lo que sentía y le hizo sentir que no estaba solo, pues fue muy lindo. Igual estoy enojada con él por lo que hizo, pero no se puede negar que él es el único que le mostró un poco de apoyo y comprensión ahora último en toda esta pinche industria, o sea. Y bueno chicos, este fue el episodio 2, ya los estaré viendo en la siguiente parte.